উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর শহরে সড়ক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শনিবার এক বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করে ধর্মনগর ট্রাফিক বিভাগ। উত্তর জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রায়ের নেতৃত্বে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক ডিএসপি ধ্রুবজ্যোতি সিনহা সহ ট্রাফিক পুলিশের অন্যান্য আধিকারিকরা। এই কর্মসূচিতে শ্রীভূমি বিদ্যাভবন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের ছাত্রছাত্রীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বিদ্যালয়ের 7 দিনব্যাপী বিশেষ এনএসএস ক্যাম্পের অংশ হিসেবেই এই ট্রাফিক সচেতনতা অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযান চলাকালীন ছাত্রছাত্রীরা পথ চলতি সাধারণ মানুষ, বাইক আরোহী ও গাড়ি চালকদের ট্রাফিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানায়। পাশাপাশি হেলমেট ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা, 4 চাকার যানবাহনে সিটবেল্ট পরার গুরুত্ব এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি না চালানোর বিষয়ে সচেতনতামূলক বার্তা তুলে ধরা হয়। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনায় অসচেতনতা ও ট্রাফিক আইন অমান্যের কারণে বিশেষ করে পথচারী ও মোটরসাইকেল আরোহীদের মধ্যে দুর্ঘটনার হার বেশি। তাই জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার এই কর্মসূচির লক্ষ্য। পুলিশ সুপার অবিনাশ রায় বলেন, শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করলেই দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব নয়, মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রছাত্রীদের সম্পৃক্ত করে পরিচালিত এই ধরনের উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেয় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। ধর্মনগর শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে আয়োজিত এই সচেতনতামূলক কর্মসূচি স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। সাধারণ মানুষও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে ট্রাফিক আইন মেনে চলার অঙ্গীকার করেন। কদমতলা থেকে ভানুচন্দ্রের आज नॉर्थ त्रिपुरा में प्रयास के अंदर हमारा जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उन्होंने श्रीभूमि विद्या भवन एचएस स्कूल के साथ मिलकर ट्रैफिक अवेयरनेस का प्रयास कर रहे हैं। उसके थ्रू हम लोग एक बेसिक ट्रैफिक अवेयरनेस और ड्रिंक एंड ड्राइव और हेलमेट पहनने की मुहिम और सीट बेल्ट लगाने की मुहिम में भी बच्चों को साथ लेके हम लोग ये मुहिम धर्मनगर टाउन में कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि लोग ट्रैफिक के प्रति जागरूक हो जाएं। जो बेसिक गलतियां करते हैं लोग, गाड़ी कहीं भी पार्क करके चले जाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं। जैसा कि मैं इन्हें बता रहा था, 2/3 एक्सीडेंट पेडेस्ट्रियन और 2 व्हीलर का होता है, क्योंकि उनको यदि हल्की सी भी चोट आती है तो फैटेलिटी रेट ज़्यादा होता है। तो वो हेलमेट नहीं लगाते हैं और उनका रीज़न भी होता है कि हम थोड़ी दूर जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्सीडेंट जगह देख के नहीं होता है, डिस्टेंस देख के नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मीडिया के बंधुओं के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो नॉर्थ त्रिपुरा का ट्रैफिक है इसको हम अच्छा करना चाहते हैं, ताकि कोई डेथ ना हो, कोई रोड पे एक्सीडेंट ना हो। और इस मुहिम में हमें इन बच्चों का भी साथ मिला है, तो हम इसको आगे भी और भी अच्छे से करेंगे। थैंक यू सर। उस पर एक